वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। कौम के साथ साथ इदारों पर भी असरात मरतब होंगे। आज सिर्फ कौम से नहीं, इदारों से भी मुखातिब हों। इमरान खान का मुआशी टीम के हंगामी इजलास से खिताब। कहा कि कौमी सिक्योरिटी का एक पहलू पाकिस्तान के इदारे और दूसरा मईशत है। सबको सोचना चाहिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। इस मुश्किल से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। कभी भी इतने बुरे माशी हालात नहीं जो आज, क्योंकि ये सारी कौम को पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ, कौम को बताऊं कि हालात बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। अगर ये मुल्क खाना खास्ता जिस तेजी से नीचे जा रहा है, सारे कौम सारे इदारों पे असरात हो। सबको आज सोचना चाहिए कि अपना रोल प्ले करना चाहिए। जितने भी हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट शोबे हैं, अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। जिन्होंने मुल्क को मकरूज किया था वो ये दो जमातें हैं। 30 साल से ये इक़्तिदार पे बैठी हुई। डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, रेमिटेंस भी गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने तो पैसा देना नहीं है पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। पैसा आना ही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होनी। तो इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जो आज सामने आ रहा है। और सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज इलेक्शन के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो आप असल में उस पाकिस्तान को इस सिनारियो में धकेल रहे होंगे कि जिधर आगे और माशियत नीचे जाने लगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर क़यादत मुल्की मईशत पर अहम बैठक। मुल्क के नामवर मौशी माहिरीन की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने बताया, मौशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं फौरी तौर पर अवामी हुकूमत आए और मुल्की मईशत को रेस्क्यू करे। मुल्क कई चीज़ों में तकनीकी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि हम टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ना इनके पास पॉलिटिकल स्पेस है, ना इनके पास अहलियत है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है कि ये फैसला साजी कर सकें। सियासी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक ही रास्ता है और ये तमाम माशी माहिरीन जो थे इस राय पे मुत्तफिक थे कि हमें फौरी तौर पे आज़ाद इलेक्शन कराने चाहिए। नई हुकूमत जितनी जल्दी आ सकती है वो आके बागडोर संभाले। हमने अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी घर चले जाएं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क दिवालिया नहीं होगा। हमने यकीनन पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। बैरूनी इमदाद रोकने के लिए झूठी खबरें फैलाई। हमने एड़ियां रगड़ी IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया, पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा दिया। अपना सियासी असासा दाव पे लगाया है, इसलिए नहीं कि हम फौरन चले जाएं जनरल, इसलिए कि मईशत को ईमानदारी के साथ कोशिश करके ठीक करें। दिन रात इल्जामात लगाना कहना कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है। हर रोज एक नया शोचा छोड़ा जाता है कि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की जगसाई हुई, रसवाई हुई और ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में एड ग्रांट ये मत भेजो, वहाँ पर चोर डाकू बैठे हुए खा जाएंगे। ढेला न देना पाकिस्तान को, यहाँ पर सब खाया जाता है। नवाज शरीफ और मेरे बोस में उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। डेली मेल गैर मशरूत अनकंडीशनल माफी मांगी। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से माफी मांगी। शहबाज शरीफ TT स्कैंडल में आफ्ताब नामी शख्स बरतानिया को मतलूब है। वो शख्स पाकिस्तान में है। बरतानिया आया तो नेशनल क्राइम एजेंसी उसे गिरफ्तार कर लेगी। बरतानवी सहाफ़ी इरफान हाशमी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बताया, बर्मिंघम की कंपनी TTs लगाती रही। कंपनी के एक मुलाजिम को सजा भी हुई। TT स्कैंडल के अहम किरदार सुलेमान शहबाज की अदम गिरफ्तारी पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। शहबाज शरीफ का दावा डेविड रोज नहीं अखबार के खिलाफ था, इसलिए सेटलमेंट कर ली गई। बरतानवी अदालत में सबूत नैब ने देना थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हों तो सबूत कहाँ से आते? जनाब, अगर आप सच्चे थे, आप कहते हैं डेली मेल को कि भाई हम तो अदालत में तुम्हारे जो है तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे, तुम्हारे खिलाफ जो भी इल्जामात तुमने हमारे अखबारात में हमारे हवाले से लगाए, हमें इसका जवाब चाहिए
کہ یہ جو ٹیٹیز کا معاملہ ہے نا، آج کسی نے یہ سوال بھی پوچھا تھا اور یہ بڑا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، برطانیہ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں. برمنگھم کی جس کمپنی کا ذکر کیا جا رہا تھا نا کہ اس نے ٹیٹیز لگائی گئی ہیں پاکستان کے اندر اور پیسے بھیجے گئے، کیش باز نے اکٹھے کیے، نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ شخص وانٹڈ ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اور جب بھی وہ ان ٹیٹیز کے معاملے میں اور دیگر جتنے معاملے تھے وہ برطانیہ کی سرزمین پر آئے گا، جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ملوث تھا اس خاندان کی ٹیٹیز لگانے میں، اسے یہاں پر دھر لیا جائے گا. جی بالکل، آفتاب از وانٹڈ ان برطانیہ بائی دا نیشنل کرائم ایجنسی چوئی صاحب. اور اسی کمپنی برمنگھم کی کمپنی جو ٹیٹیز لگاتی رہی ہے، اس کے ایک بندے کو برطانیہ میں سزا بھی ہوئی. بلٹن جاری ہے، شامل کریں گے بریک. ویلکم بیک. فنڈز کی عدم فراہمی، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومتیں وفاقی حکومت کے خلاف پھٹ پڑیں. اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا وفاقی حکومت کے پی کو دیوار سے لگا رہی ہے. تنخواہوں کے پیسے نہیں. پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری نے بتایا وفاق کو پنجاب کے 167.4 ارب روپے دینے ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید بولے کہ 2.5 ارب میں گلگت بلتستان کو کیسے چلا سکتے ہیں، اب پوری صوبائی حکومت ہڑتال کرے گی. وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبد الماجد خان نے کہا وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو ہمارے پیسے دے دے، وہ ہمارا حق ہے، آپ سے بھیک نہیں مانگ. 189 بلین دسمبر تک ان کے اوپر ہمارے بقائے جاتے ہیں. کم از کم اتنے پیسے تو مجھے ملنے چاہیے تاکہ میں اپنا صوبہ تو چلا سکوں. کوشش کرے کہ ہمیں دیوار سے لگا دے اور سارا ملبہ ہم پہ آئے. لوگ یہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے، ہر آپشن موجود ہے. پتے تو ہم نے آپ کو بتا دیے، کچھ اپنے پاس رکھے ہوئے کہ یکم کے بعد ہم ادھر ہی آئیں گے. پنجاب کا اس وقت 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. جی بی گلگت بلتستان کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دیا. ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. کوئی بندہ مجھے بتائے 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں. پوری پروونشل گورنمنٹ ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں، پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی ہیں. کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے. معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے. سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر. 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں بھی ریلیز کیا، جس میں آزاد کشمیر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کیٹ بھی رکھی جا سکے. آپ گندم خرید سکیں، آپ دوائی اور ویلفیئر کا کام کر سکیں، ہمیں اس سے بھی آپ محروم کر دیں. ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ سدیلی ماں کا سلوک آپ اس لیے کر رہے ہیں ہماری آواز کہیں پہنچ نہیں سکتی؟ 5ویں ماہ کے بعد 6ٹے ماہ کی تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں آزاد کشمیر. ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے. ہمارے پاس پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. یہ سارا رولا گولا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صوبوں گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کے احتجاج کو بلا جواز قرار دے دیا. الزام لگایا کہ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کر پیسہ جیسے پھینک رہے ہیں. کوئی صوبہ یا ملک عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ سارا رولا گولا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹ ہو رہی ہے، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں. صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کرو مکمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، تو بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے. مشکوک افراد تعاقب کر رہے ہیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جھوٹے مقدمے کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے. اگست سے اب تک جان سے مارنے کی کئی دفعہ منصوبہ بندی کی گئی. پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر مراد سعید نے صدر مملکت کو خط لکھا. مراد سعید نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ صدر مملکت معاملے پر نوٹس اور ضروری ایکشن لیں. مجھے تھریٹس موصول نہیں ہوئے بلکہ رستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. کہانی ختم نہیں ہوگی میرے جانے سے، وہ کہانی کوئی اور میری زبانی آپ کے سامنے ضرور سنائے گی. میری زندگی کو خطرات لاحق ہیں، نوٹس اور ضروری ایکشن لیا جائے. مراد سعید نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا.
PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने खत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। लिखा, वफाक में PTI हुकूमत खत्म होने के बाद से मुझ पर झूठे मुकदमात बन रहे हैं। जुलाई में मेरे खानदान को डराने धमकाने के सिलसिले का आगाज हुआ। अगस्त से अब तक जान से मारने की कई बार मंसूबाबंदी की गई। भेस बदल कर मशकूक अफराद ताक़ुब करते रहे, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की। मुझे थ्रेट्स मौसूल नहीं हुए, बल्कि रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मुराद सईद ने खत में बताया, 18 अगस्त की रात को 2 बजे नामालूम मुसल्लह अफराद आए। मदद के लिए दोस्तों को बुलाया तो वो फरार हो गए। मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी मगर दर्ज न किया गया। पुलिस ने डायरी नंबर के इजरा के साथ दरख्वास्त से भी इनकार कर दिया। हुकूमती मशीनरी उनकी मुआवजत करती नजर आ रही है जो जान के दर पे है। साबिक वफाकी वजीर का कहना है, हुकाम की जानिब से बार बार बताया गया कि उनकी जान को खतरा है। 12 जुलाई को एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं दिया। नतीजतन पाकिस्तान मुहिब्बे वतन शहरी और काबिल सहाफी से महरूम हो गया। उम्मीद करता हूँ अरशद शरीफ के खत के बाद बढ़ती गई गफलत नहीं दोहराई जाएगी। आपसे मामले पर नोटिस और जरूरी एक्शन लेने की इस्तदा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज, सेनेटर आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस के सामने आजम स्वाति को रिहा करो के नारे लगाए। सिंध असम्बली में भी PTI अरकान का आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। शर्म करो स्वाति को। और अब ARY स्पोर्ट्स। रावलपिंडी के बाद इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट भी जीत लिया। पाकिस्तान 22 साल बाद होम ग्राउंड पर गोरों के खिलाफ टेस्ट सीरीज न बचा सका। चौथे रोज कौमी टीम 355 रन के ताक़ुब में 328 रन बनाकर आउट हो गई। और साउथ शकील का आउट मुतनाज़े बन गया। सोशल मीडिया पर थर्ड अंपायर के फैसले पर कड़ी तनकीद। साबिक कप्तान वकार यूनिस ने भी फैसला गलत करार दे दिया। साउथ का कैच विकेट कीपर ने पकड़ा। रीप्ले में गेंद जमीन पर लगती दिखाई दी, मगर थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर का फैसला बरकरार रखा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।